Ang June 14, ulitaw nga armado, sikop ni managdalag 45. Live report. Ato bang June, with your report. Yes, nadakpan kini ko sa 31 anyos lalaki human kini nagdiner og 45 ka armas sa gipahigayon kay pag-search sa warrant sa kapulisan sa dakbayan sa Naga. Dito ni dakpan sa bay barangay na Alad Naga mga alas 4:05 ni sa hapon kaghapon ning adlaw nga Sabado. Kining maong search warrant gi-issue ni Honorable Albi Carmelo Pescadero, Executive Judge sa Branch 12 Regional Trial Court sa City of Naga nga adunay pinsa niadtong Pebrero 19, 2026 alang nining kalapasan sa RA 10591 o kining gitawag og Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang nilakpan giila kini nga si Kim Kenneth Canietestero, 31 anyos sulitaw sa di construction worker, residente ni sa Barangay Alad Naga. Sa report sa kapulisan nga ang operasyon kabahin kini sa Intelligence Drive and Law Enforcement Operation nga gibase usab sa kini ni aga operasyon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pag-implementar sa search warrant recover gikan ining suspect ang kining usa ka 38 nga kalibre nga armas, walay serial number, tulog ka mga buhi nga bala. Ingon man, kini nga usa ka 45 nga kalibre nga armas, nga wa usab ni serial number, wa ni mga papilis, o nga doon tulog ka mga buhing bala. Gitanggong na karon sa selda ang dinakpan o gikaya na kinik mga tukmang kaso. Mga katropa, ayaw kalimot magtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News. XFM Report. Pilipinas.